کہا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، ارے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر۔ تو میرے بھائیوں اس کے اندر جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، تیاری کر لو اس کی۔ کیا ہم نے اپنے رب کو منا لیا؟ کیا ہم نے اپنے رب العالمین کو راضی کر لیا؟ اللہ اکبر۔ بستر پر لیٹے ہوئے ہی ہاتھوں میں موبائل کے ننگے ناچ چل رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ میرے اور آپ کے نبی قبرستان گئے ہیں، قبر کو مار مار کے مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے کہتے ہیں او بھائیو اس کے اندر آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ آج ہم کہاں ہیں؟ شاعر اسی لیے کہتا ہے اے غافل مسلم ہوش میں آ، کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا، جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ایک شاعر جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، کیا کہا؟ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، ارے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، بقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ اونچے اونچے محلیں کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ وہ عالم برزخ، اللہ اکبر۔ برادران یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کانپ جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کہ آخری ایام ہے، آخری ایام، اگر فضیلت بتاتے ہوئے چلوں تو لمبی بات ہوگی۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا میرے ابو ہریرہ تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں دعا کروں گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ایک خواہش ہے، جیسے آپ کے زبان سے جو جملے نکلے میرے لیے دعا کیجئے اللہ ان حدیثوں کو میرے حافظے میں مضبوط کر دے۔ اللہ اکبر۔ نہ دنیا کی چاہت تھی، نہ دنیا کی طلب تھی، نہ خواہشات کی حرص تھی، مانگا تو بھی کیا مانگا، میرے مصطفیٰ کے ان حدیث کو مانگے تاکہ وہ میرے حافظے میں مضبوط بیٹھ سکے۔ زندگی کے آخری ایام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ غور سے سننا نوجوانوں، آپ سے بھی گزارش ہے، عمل کی نیت سے سننا۔ بستر مرگ پہ ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ ابو ہریرہ روتے کیوں ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میں اب دنیا سے نکلنے والا ہوں، میرا سفر اب بڑا لمبا ہے اور میرے پاس توشہ بڑا مختصر ہے۔ اللہ اکبر۔ توشہ بڑا مختصر چھوٹا سا توشہ ہے اور میرا سفر بڑا لمبا ہے، مجھے ڈر ہے اس لمبے سفر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز برادران جن کو 5ویں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، قبرستان گئے ہیں اور آواز لگائی ساتھیوں کے پاس، وہ لوگوں کو ہی پوچھو تو صحیح ان سے جو قبر کے منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، ان کی وہ زبانیں جو ہمیشہ لذتوں کو چکا کرتی تھی آج ان زبانوں کو کیڑے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ زبانیں کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ آنکھیں جو غرور سے اڑتے تھے ان آنکھوں میں دیمک لگی ہوئی ہے۔ وہ سینے جو غرور سے تکبر سے اڑے رہتے تھے آج وہ سینے خالی ہو چکے ہیں۔ وہ ہاتھ پیر، وہ سورما جن کی چمک سے بڑے بڑے پہلوان کاپا کرتے تھے آج وہ ہاتھ بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زارو خطار رونے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہ قبر ہے جس کو یاد کر کے صحابہ کرام کانپ جایا کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے وہیں قبر کھودی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو مار مار کے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، وہ میرے بھائیوں اس کے اندر جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو،
तैयारी कर लो इसकी। मालूम नहीं बिरादरान, मैं यहां से मेरे घर पहुंचूंगा भी या नहीं पहुंचूंगा, मालूम नहीं हम यहाँ मस्जिद से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मालूम नहीं हमारी सांसों का रिश्ता हमारे जिस्म से कब खत्म होगा। क्या हमने तैयारी कर ली? क्या हमने अपने रब को मना लिया? क्या हमने अपने रब्बुल आलमीन को राजी कर लिया? वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर कहते, मादार उस्मान मामिला बादल यौम, वो क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों सुन लो, आज के बाद से मेरा उस्मान कोई नेकी नहीं करेगा तो भी जन्नती है। मेरा उस्मान आज के बाद कोई नेकी नहीं करेगा तो भी जन्नती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे दीनार और दिरहम अपने हाथ में लेके आए, जो हजरत उस्मान प्यारे नबी को तोहफे के तौर पे भेजे हुए थे। अल्लाह के नबी उन पैसों को उछालते जा रहे थे, कह रहे थे, अल्लाह मैं मेरे उस्मान से राजी हो गया हूं, अल्लाह तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा, परवरदिगार तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। अल्लाह ये वो हजरत उस्मान जिनको एक महफिल में अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी थी। क्या बात थी बिरादरान, क्या बात थी। हजरत उस्मान जब कब्रिस्तान जाते ऐसे रोते सारी दाढ़ी आंसू से भीग जाती, दाढ़ी आंसू से तर हो जाती। पूछने वाले साथियों ने पूछा, क्या बात है उस्मान, तुम्हारे सामने जन्नत और जहन्नम के नक्शे बयान किए जाते हैं, आपको इस कदर रोना नहीं आता, कब्र के पास आते तो ऐसे रोते हैं। हजरत उस्मान हमेशा बयान करते, मेरे भाइयों ये वो कब्र है जहां पर कामयाबी आखिरत की कामयाबी पर इस्तेदलाल करती है। यहाँ कामयाब हो गए तो वहां कामयाब, उसकी तैयारी के लिए हमारे पास क्या है, उसके बारे में हमारी सोच क्या है, इंशाअल्लाह मैं आगे बताते चलूंगा। आखिरी बात सुनना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदगी के आखिरी घंटे गिन रहे हैं। बेटे के गोद में हजरत उमर का सर है, हजरत अब्दुल्ला के गोद में उमर का सर है। हजरत अब्दुल्ला से कहते, मेरे बच्चे मेरे सर को मिट्टी में रख दे, अल्लाह मेरे सर को मिट्टी में देख करके मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि मैं एक ऐसी मंजिल में जाने वाला हूँ, मैं ऐसे जगह में जाने वाला हूँ जहां मेरे साथ मेरे अमल के अलावा कोई आने वाला नहीं। मेरे सर को मिट्टी पे रख दे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, बाबा सर मिट्टी पे हो तो मिट्टी में हो या गोद में हो, क्या फर्क पड़ता है। हजरत उमर फारूक बयान करते, मेरे बच्चे अब्दुल्ला, अल्लाह तेरी माँ तेरे ऊपर रोए, मैं चाहता हूं कि मेरा सर मेरी मिट्टी पर रहे, अल्लाह मेरे सर को मिट्टी में देखे और मेरी आजिज़ाना मेरी मगमूम शक्ल को देखे, मेरे बहते हुए आंसुओं को देख के मुझसे राजी हो जाए, इस सफर में आने वाले सफर में मेरे लिए आसानी हो सके। अल्लाह अकबर। कभी हमने गौर किया, तकिए पे सर रखने के लिए जा रहे हैं, तकिए पे सर रखने के लिए जा रहे हैं, कभी सोचा आज मैं सर रख रहा हूं, मालूम नहीं मेरा सर इस तकिए से उठेगा या नहीं उठेगा, मालूम नहीं मेरे रब को मैं क्या जवाब दूंगा। बिस्तर पर लेटे हुए ही हाथों में मोबाइल के नंगे नाच चल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। क्या जवाब है हमारे पास बिरादरान। अब जब नौजवानों से कहे, अक्सरियत नौजवानों का तबका क्या कहता है, देखा जाएगा, है ना, देखा जाएगा। अरे उमर से पूछो क्या देखेंगे, वो कांप रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछो, रो रो करके दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछो, अपने आप को लोगों के सामने रख के मुर्दों से सवाल करते ही, तुमसे मुझसे बेहतर थे, तुम्हारी चमड़ी मेरी चमड़ी से खूबसूरत थी, तुम्हारा कद मुझसे चौड़ा था, तुम्हारा महल मेरे घर से बड़ा था, तुम्हारे दस्तरखान मेरे दस्तरखान से खूबसूरत सजे थे। आज तुम ऐसी मिट्टी में सोए हुए हो जिसका मुकम्मल जिस्म कीड़ों की खिजा बन चुका है। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, वो नबियों के सरदार मेरे और आपके नबी कब्रिस्तान गए हैं, कब्र को मार मार के मुझे और आपको जगाने के लिए कहते हैं, ओ भाइयों इसके अंदर आने से पहले इसकी तैयारी कर लो। आज हम कहाँ हैं? शायर इसीलिए कहता है, ऐ गाफिल मुस्लिम होश मियां, क्या कहा, ऐ गाफिल मुस्लिम होश मियां, क्या दिल में है कुछ खौफ खुदा, जब तेरा जनाजा निकलेगा उस वक्त का आलम क्या होगा। तेरी सांसें जो तेरे पास है इसकी गनीमत जान,
अपने आप को बनाने की कोशिश कर, अपने आप को सजा ले। तेरे जिस्म को देख रहा है, तेरे नामे अमाल को देख ले। तू दुनिया की दौलत को देख रहा है, तेरी नेकी और बदी के तू पर जरा नजर डाल करके दे, क्योंकि मनो मिट्टी के नीचे मुझे और आपको जाना है। बिरादरान इस्लाम, मैंने जिस हदीस को आपके सामने रखा, जिसके रावी हजरत बरा इब्न आदिब हैं, वो खुद बयान करते हैं। एक लंबी हदीस है, इसको सुन ले, अगर वक्त मिला तो आगे, वरना अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बिरादरान, कब्र कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजाना हमारी जगह हमें पुकार के कहती है, अना बैतुत तराब, अना बैतुद दाब्बा, अना बैतुल वहा। ओ नादान, तू कहां भूला भूला भटका भटका जा रहा है? मैं मिट्टी का घर हूं, मैं खिलवतों की जगह हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। तेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, तेरे साथ कोई बैठने वाला नहीं है। तुझे संगे मरमर में दफन नहीं किया जाएगा, तू खिलवतों में आएगा, तू मिट्टी में आएगा, तू अंधेरी जगह में आकर के मेरे साथ रहेगा। याद रख, मैं जन्नत के बागों में से एक बगीचा हूं, जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा हूं। अपने आप को तू बना करके आ, अपने आप को तू सजा करके आ। गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। गनीमत जान लो बिरादरान, आज हमारी जिंदगी है, हमारी कब्र भी हमें पुकार के बेदार करती है। अब तो जाग जा, अब तो बेदार हो जा, अब तो अपने आप को बना ले, अब तो अपने आप को राजी कर ले। मेरी माएं और बहनें, आप भी होंगी, गौर से सुनना, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। आज सुन रही, मालूम नहीं कल ये हालात कब्र में हमारे साथ होगी। कल का सूरज हम देखेंगे भी या नहीं देखेंगे मालूम नहीं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं जैसा कि इनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हुआ है। ये हिलेंगे तो परिंदा उड़ के निकल जाएगा। इत्मीनान से अमल की नीयत से सुनना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरा मौजू कब्र के ऊपर है और अज़ाब पर है। मैं इंशाअल्लाह मोमिनों की सिफत पर फिर कभी रोशनी डालूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान की जिंदगी का वक्त खत्म हो जाता है, उसके जिस्म से जब उसके सांसों का रिश्ता टूटने लगता है, फरिश्ता जन्नत के सफेद कपड़ा लेकर के जमीन पे उतरता है, उससे दूर जाकर के बैठ जाता है। ऐसी खुशबू महकते रहती है, जमीन ने कभी ऐसी खुशबू को सूंघा नहीं होगा। थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा आगे, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। सूंघा नहीं होगा। ऐसा कपड़ा लेकर के जब फरिश्ता आता है, मलकुल मौत आते हैं, आने के बाद अल्लाह अकबर, उस नेक रूह के पास जाके बैठते हैं। उसके जिस्म से उसकी रूह को ऐसे निकाल लेते हैं जैसा कि भरे हुए प्याले से एक पानी का कतरा निकल जाता है। आसानी के साथ उसकी रूह को लेकर के निकल पड़ते हैं। वो जन्नती कपड़ा, उसमें उसकी रूह को लपेट लेते हैं। फरिश्ते अपने गोद में उठा करके चल पड़ते हैं। हर आने जाने वाले फरिश्ते उसकी रूह को सलाम करते हुए उसके बारे में पूछते हैं, ये किसकी है? ये फला इब्ने फला की है। उसको आसमान की तरफ उठाया जाता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते उसके इस्तकबाल में दूसरे आसमान तक चलते हैं। अल्लाह से दुआ करें बिरादरान, अल्लाह मेरी और आपकी रूह को इसी पाकीज़ा बना दे। अल्लाह हमारी और आपकी रूहों को सालिहीन में से बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, इसके मुखालिफ जब गुनहगार इंसान, जिस काफिर, फासिक, फाजिर, दुनिया को अपनी आजमाइश में डूबा हुआ इंसान, उसकी रूह जब कब्ज करने का वक्त आता है, एकदम गंदा कपड़ा लेकर, बदबूदार कपड़ा लेकर फरिश्ते बैठ जाते हैं। अजाब यहां से इसका शुरू है, अजाब इसका यहीं से शुरू है बिरादरान, यहीं से उसका अजाब शुरू। गंदा कपड़ा, बदबूदार, मलकुल मौत आता है, देखते ही उसकी रूह उसके जिस्म में भागने लगती है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। हमने अपनी दुनिया को सब कुछ समझ लिया, हमने अपने आप को आजमाइश में डाल दिया। उसकी रूह जब उसके जिस्म में भागने लगती है, फरिश्ता कहता है, ये अल्लाह की नाराज करदा रूह इसके जिस्म से बाहर निकाल। इधर उधर भागती है। अल्लाह खुद बयान करता है,
اس کے پیٹ پر، اس کے چہرے پر، اس کے دوبر پر، اس کی چودڑ پر مار مار کر کے اس کی جسم سے اس کی روح کو ایسے گھسیٹا جاتا ہے جیسا کوئی ریشم کا کپڑا کانٹے میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹنے پر کیسے پھٹ کر کے نکلتا ہے، ایسے اس کی روح پھاڑ کر کے کھینچ لی جاتی ہے گندے کپڑے میں لپیٹ کر۔ کس وجہ سے؟ بس اس نے اس سڑی دنیا کو اپنا بنا لیا۔ بس نوجوانوں نے اپنی ساری زندگی اس گندی دنیا کے حوالے کر دیے۔ وہ پیارے نبی کے دیوانوں، غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کو جس کے پیچھے میں اور آپ جوانی میں بوڑھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قدر اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی ہوتی۔ اللہ اس زمین پہ جینے والے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ اس سے بھی بری دنیا ہے یہ۔ اس دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ برادران، آخرت میں دیکھیں گے۔ کب دیکھو گے؟ لوگوں کا یہی ہے نا، دیکھا جائے گا، کل سے کر لیں گے، پرسوں سے کریں گے۔ نوجوانوں، آپ سے خاص کر کے گزارش ہے، بزرگان ملت، آپ سے بڑے ادب سے گزارش ہے، میں یہاں کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں، میری بات پہ برا مت سمجھنا۔ جس کل کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ کل فرشتے کی موجودگی میں آئے تو کیا کرو گے؟ اگر وہ کل کا سورج قبر میں نکلے گا تو کیا کرو گے؟ کل دیکھو گے؟ کب تک دیکھو گے؟ جب فرشتے پوچھیں گے تو کیا دکھاؤ گے فرشتے کے پاس؟ اللہ اکبر! جب اللہ اٹھا کر کے کھڑا کرے گا میدان محشر میں، کب کا انتظار کرو گے؟ پل صراط پہ جب گزرنا پڑے گا، کٹ کٹ کر کے لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، کس دن کا انتظار کرو گے؟